What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, for today's video, guys, stop dance! Okay, ngayon, guys, kasama natin ulit si Chloe and si Clea! Hi muna kayo, kambal. Hi! Okay, so, twin baby, guys. Sila nga pala si Clea at si Chloe. Okay, syempre, kilala nyo naman na si Christian, si Hannah, at si Mama. Okay, so, hi muna kayo, baby. Hi. Valerina. Hi muna kayo. Hi. Okay, handa na ba kayo, baby, sa stop dance? Yes. Okay, handa na sila. Okay, guys, bibigyan ko ng 100 pesos yung matitira, ha? Yung gagalaw, guys, aalis na sa inuupuan nyo yung pag yung gumalaw. Naintindihan ba yung mechanics? Naintindihan? Naintindihan yung mechanics? Yes po. Opo. Clea, Chloe, naintindihan? Okay, so naintindihan ng dalawa. Okay, are you ready? Ready! Okay, siyempre bago tayo magsimula, shoutout muna sa mga subscriber. Shout out! Okay, at siyempre shoutout sa mga nanonood. Okay, guys, so ready? So, ang gagawin ko, guys, ako na yung tutugtog kasi baka makapiright tayo. Okay? Ready? Get set, go! Get stop! Get stop! Let's up. Let's up. Let's up. Let's up. Mama, out! Gumalaw si Mama. Okay, Mama, tayo ka na dyan. Okay, tayo na. Alis ka na dyan, Mama. Hindi, si Mama lang. Okay, so, si Clea, silang apat na lang, okay? Kaya apat na lang. 1, 2, stop! 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 Wait lang. Chloe, usok ka dito konti. Usok ka. Yan. Game. 1, 2. Stop! Next stop! Stop! Sayaw, bebe. Usap ka dito, bebe. Usap ka. Usap ka kay ate. Yan. Game. 1, 2. Stop! Okay, Christian! Out! Christian! Out of the game. Okay, tatlo na lang, guys. Tatlo na lang. 1. Game. 1, 2. Stop! Stop! Laki mo ka. Laki namatay ka. Stop! Stop! Laki mo to. Kumalo si Clea. Gumalaw. Clea, sumayaw ko, Clea. Sumayaw. Game. 1, 2. Sayaw muna. Pag sinabing stop, huwag na kayong gagalaw. 1,
Tug. Stop. Leia, hindi ganyan sa'yo ah. Tug. Stop! Stop! Tug. Sumayaw, bebe. Sayaw. Wala pang stop eh. Game. 1, 2. Tug. Stop. Tug. Stop. Stop. Tug. Chloe! Bakit? Chloe out! Walang makaslaki. Chloe out! Nanagan na dito lang. Chloe! Naiyak na din siya. Chloe! Chloe out! Leia, don't cry. Chloe! You win. Okay? Ay, hindi na kami. Kasali ka na. Kasali ka. Chloe! Chloe! Chloe out! Ayaw mo talo? Okay? Chloe! Hindi. Sige. Hindi na, joke lang. Sige, sayaw ulit, sayaw. Joke lang, baby, joke lang. Hindi ka tanggal. Game, 1, 2, 3. Tug. Stop! Tug. Stop! Naglaw! Oh, yung paa mo gagalaw. Gumalaw! Gumalaw! Gagalaw yung paa mo. Mangangalay yan. Gagalaw na yung paa. Stop! Tug. Stop! Paa, gagalaw. Gumalaw! Play out! Okay, out. Kayong dalawa na lang. Buti siya yung baby ko. Hindi na. Buti siya, baby. Okay. Kasi out siya. Kasi nga gumalaw siya, tumama siya. Sige, balik. Balik. Joke lang. Joke lang. Game. Manalo na ako eh. Okay. Game. 1, tuk. Stop. Iyok na yun. Tuk. Stop. Talo. Tuk. Ana! Kaya nga, tutok na. Joke lang. Game. 1, 2, tuk. Stop. Chloe gumalaw. Gawa ka na yung paabi. Chloe out! Yay! Okay, yung dalawa na lang. Yes. Walang may iyak Game. dito, ha? 1, 2, tuk. Stop. Huwag iiyak. Pagkalan. Stop. Tuk. Stop. Leia. Siya na Natawa na siya na. Tuk. Stop. Si Leia tatawa. Stop. Tuk. Stop. Stop. Tuk. Stop. Leia. Stop. Leia out. Leia. Oik. Hana out! Tumawa!
ang panalo ay si Clea! Yay! Doon na kayo doon. Hindi, talo si Chloe. Doon na, Chloe. Panalo. Yun guys, congratulations, Clea! Palakpakan si Clea! Clea, tanggapin mo ang premyo mo. O Clea, dahil maliit ka lang, dapat maliit din ang premyo. Ayan. Palakpakan si Clea! Okay, bakit malungkot yung isa? Malungkot si Chloe. Bakit? Mabawi na lang. Okay. Pati na lang sila. Guys, hanggang dito na lang ating video guys. Thank you so much for panood. Chloe, bawi ka na lang sa susunod. Bawi. Okay guys, see you next vlog.